Dobre utra. Bonjour. Bonjour tout le monde. Доброе Bonjour mes утро. frères, mes sœurs. Доброе утро, братья и сестры. Bon dimanche. Хорошего вас воскресный день. Je suis content de voir que vous êtes avec nous ce matin. Я рад видеть, что вы с нами сегодня утром. Je vais annoncer les louanges, mais avant ça, j'aimerais vous parler de quelque chose. Я хочу начинать это слово, я хочу с вами что-то поделиться. J'aimerais vous parler de la valeur. Я хочу вам говорить о ценности. Je vais vous parler de trois choses. Я хочу говорить о трех вещах. Un diamant, une voiture et l'esprit. Я хочу говорить об алмаз, машине и дух. Peut-être juste dans ma tête qu'il y a un lien entre les trois. Может, только в моей голове есть связь между этими все три вещи. Mais je vais essayer de vous montrer ce que j'ai compris hier. Я хочу вам попытаться вам показать то, что я понял через это. Au début de ma vie chrétienne, je voyais la valeur que Dieu donnait aux chrétiens comme un diamant. В начале моей христианской жизни я видел ценность, которую Бог давал верующим, как алмаз. Comprenez-moi, le charbon était la source des diamants. И поймите меня правильно, источник угля был источник алмаза. Pourtant, le charbon, c'est ce qu'on ramasse après que le bois soit complètement brûlé. Хотя уголь это то, что мы подбираем после того, что дерево сгорело. Les enfants peuvent ramasser ça par terre et s'en servir comme craie pour faire des dessins sur le И trottoir. дети могут его где угодно найти на улице и использовать, чтобы где-то писать. Et pourtant, si vous prenez du charbon, vous mettez énormément de pression et de chaleur, И, конечно, и когда вы берете вот это уголь и на него ставите давление и огонь, le charbon se transforme en diamant. и уголь будет превратиться в алмаз. Je peux comprendre que ça peut être très précieux, le diamant ici. Я могу понять, что здесь алмаз имеет большая ценность. C'est quand même assez rare qu'on en trouve. Это редко найти алмаз. La plupart des diamants sont formés 150 km sous la surface de la Terre. И много алмаз, они сформированы ниже от 150 метров от земли. Avec une température au-dessus de 1000 degrés Celsius. C'est température которая больше, чем 1000 градусов. Et la pression doit atteindre un minimum de 75 tonnes par centimètre carré. И давление должно быть минимум 70 тонн в сантиметр. Donc c'est quelque chose de rare et de précieux. Это то, что очень редко и имеет большая ценность. J'ai toujours vu le chrétien comme un bout de charbon qui se faisait transformer par Dieu pour devenir un diamant. В моем воображении я всегда видел верующий, как уголь, который Бог берет и его трансформирует, он становится алмазом. Mais maintenant, avec le temps, je comprends que ce que l'Esprit donne comme valeur ressemble beaucoup plus à une vieille voiture. И теперь с опыт, который имеет как христианский, я понимаю то, что Дух дает, имеет ценность как старая машина. Imaginez un adolescent très béni qui a des parents qui ont les moyens et qui reçoit une belle petite voiture en cadeau pour ses 16 ans. Представь себе такой молодой парень, который родители благословили его машину. La voiture est presque neuve, l'adolescent est content, c'est bien. Машина новая, молодой человек очень рад. Mais si un adolescent ramasse son argent pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, И если этого молодой человек соберет деньги в течение 3-4 года, tout son argent va passer dans cette voiture. и все деньги, которые он избережет, он будет вкладывать, чтобы купить эту машину. Même si la voiture est pleine de trous, vous voyez, Даже если машина, она такая уже убита, pour lui, ça a une grande valeur parce qu'il a mis toutes ses économies et tous les efforts qu'il a fait pendant 5 ans dans cette voiture. и для него эта машина будет иметь большая ценность, потому что он там вкладывает все свои сбережения в течение 5 лет. Je pense donc que la vraie valeur des choses est la valeur qu'on veut bien leur donner. И я думаю, что настоящая ценность вещи – это ценность, которую мы им даем. Le diamant n'est d'aucune utilité si vous êtes perdu sur une île déserte.
Алмазы не имеют никакого значения, если вы находитесь в какой-то остров, который потерян где-то. Et je pense que tous les efforts que Dieu a mis en vous, Я думаю, что все то, что Бог вложил в вас, la sueur, le travail, le sang sur la croix, работа и кровь, которая была пролита на креста, fait de vous, mes frères, mes sœurs, quelque chose de très, très, très précieux. и делает для вас, моего брата и сестра, большая ценность. Et pour sceller ce contrat, pour sceller cette vente, parce qu'il nous a rachetés, Чтобы связать это договор, это потому что Бог искупил нас. il veut être sûr qu'on soit à lui, on est trop précieux. Il veut signer un contrat, ça c'est à moi. И он хочет убеждаться, что мы ему принадлежим, потому что он заплатил цену для этого. Ce contrat qu'il a signé, c'est le Saint-Esprit. Это завет, который он подписал, это Дух Святой. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Мы связаны через Духа Святой. Nous sommes nous valons très très cher aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur. В глаза Божьи у нас очень большая ценность. Et c'est pour ça qu'il nous a scellés de l'Esprit. Вот поэтому он нас запечатлел Духа Святого. C'est très important. Это очень важно. Maintenant, je vous présente l'équipe de louange. Теперь наша группа прославления. Je vais les laisser aller, ils ont une voix meilleure que la mienne. Я позволю им нам служить сегодня. Et ils vont réussir à nous transporter vers Dieu pour nous préparer pour la prédication. Они позволят нам войти в присутствие Божье, чтобы быть готовы к служению. Je vais conclure par une petite prière et je leur laisse le chant libre. Я сделаю маленькую молитву, и потом они продолжат. Christ, Seigneur mon Dieu, roi et maître. Merci, Seigneur Dieu, pour la valeur que tu as vue en moi. Je sais que je suis comme un bout de charbon ou comme une voiture, plein de trous, de rouilles, de défauts, je le sais. Mais Seigneur, je sais aussi que toi, tu as décidé que moi, j'avais de la valeur. Et pour être sûr et certain que personne ne vienne me réclamer, tu as déjà mis un acompte en attendant de venir me chercher. Tu as déjà signé le contrat. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu es scellé du Saint-Esprit. Merci Christ, mon Dieu, mon roi, encore une fois, pour toute la valeur que tu me donnes. Merci Christ. Amen. О, аллилуйя! Душа моя, благослови Господа! О, Господь, мы благословляем Твое святое имя! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! We praise you, Lord! We praise you, Lord! You are worthy! We praise you, Lord! Агнец Божий, кровь проливший, в мире всем Ты один. Будем петь мы Тебе вовеки, святый Божий Сын. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поют царю царей. Достоин Ты один во веки хвалы всей. Ярким светом окружаем
зорницы молний мощным громом. Честь и благословенье, власть и величие на небесах и на земле. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поют царю царей. Достоин ты один во веки хвалы всей. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поют царю царей. Достоин ты один во веки хвалы всей. Иисус. Я в почтении преклоняюсь у престола Твоего. Иисус, Твое лишь имя, сила, жизнь, дыхание, тайна сердца моего. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поют царю царей. Достоин ты один во веки хвалы всей. Слава тебе, о Иисус, слава тебе. Ты достоин всех. Ты достоин всех. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, спасибо тебе, Господь Иисус. Oh, merci Seigneur Jésus. Благодарим тебя, драгоценный Nous Бог. te remercions notre Dieu. Благодарим тебя, Спаситель. Nous te remercions notre Sauveur. Святой Бог, Un Dieu saint, святой Бог, Dieu saint. мы преклоняемся перед тобой. Nous nous inclinons devant toi. Мы возвеличиваем тебя. Nous t'élevons. Мы благодарим за присутствие Твое на этом Nous месте. te remercions pour ta Мы présence dans cet благодарим, endroit. Господь, за Твою любовь. Nous te remercions pour ton Мы amour. благодарим за принятие. Nous te remercions parce que Мы tu nous as благодарим за acceptés. усыновление. Nous te remercions parce Мы que tu nous as благодарим за adoptés. благодать. Nous te remercions Мы pour la grâce. благодарим за дар Nous te вечности. remercions Мы pour le don de благодарим, что во l'éternité. Христе Иисусе Nous te remercions qu'en Jésus-Christ, мы уже благословены. nous sommes déjà И bénis. все обещания Божьи Toutes les promesses de для Dieu нас pour nous во Христе это да и аминь. en Jésus-Christ И sont мы oui et amen. благодарим Тебя. Et nous te Мы remercions благодарим Тебя, Et nous te remercions что Ты любишь нас, que tu nous aimes, что Ты с нами, que tu es avec что nous Ты сражаешься за нас. et que tu combats pour О, nous. Господь Бог, О, Сеньор Диeu, никакая болезнь, il n'y a pas une maladie, никакая немощь, il n'y a pas une Боже, infirmité, ничто не сможет остановить
swoich dzieci. Rien ne peut arrêter tes enfants. Благодарим Тебя, Nous te что в remercions. нас есть жизнь Божья. En nous, il y a la vie de Dieu. В наших устах есть Слово Божье. Dans notre bouche, il y a la Наш parole de ум Dieu. обновляется каждый день. Notre intelligence se renouvelle. tous И les у нас jours. есть обувь Et благовествования. nous avons les pieds pour aller porter la Спасибо parole. Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te что remercions мы имеем победу во Христе Иисусе. que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Мы имеем победу во Христе Nous Иисусе. avons la victoire en Jésus-Christ. И мы не просто имеем победу, Nous n'avons pas seulement Bible la говорит victoire. нам, La Bible déclare что мы стали больше, нежели победители nous sommes devenus plus que vainqueurs через Иисуса Христа. au travers de Jésus-Christ. Мы благодарим Тебя, Nous Господь, te remercions и мы Seigneur. славим имя Твое. Et nous Мы adorons просим, ton nom. благослови нас сегодня. Nous te demandons de nous bénir Благослови aujourd'hui. всех, которые смотрят онлайн, Bénis ceux qui regardent en ligne, которые подключились, Господь Бог. qui sont connectés, Я молюсь Seigneur. о каждом из них, Господь Бог, чтобы также их сердца были открыты для принятия Твоего Слова. Je prie pour chacun d'entre eux pour que leur cœur soit ouvert à recevoir la parole. Будь с нами здесь. Sois avec nous ici. Дух Святой, Esprit Saint, наполняй нас, remplis нас. наполняй наши сердца Remplis nos cœurs и говори каждому из et нас. parle dans chacun d'entre nous. Спасибо Тебе. Nous te remercions. Мы воздаем Тебе славу. Nous te donnons Мы toute la gloire. утверждаем Твое господство. Nous confirmons ta Мы Seigneurie. утверждаем, Иисус, что Ты стоишь на троне. Et nous confirmons que Jésus-Christ est sur son trône. Да, Господь, Oui, Seigneur, Твой трон, ton trône, он непоколебим. il ne peut pas être И changé. нет такой ситуации, которая могла бы поколебать Твой Il n'y a трон. pas une situation qui peut le faire Ты trembler. все еще на троне, Tu es Иисус. encore sur le trône, Jésus. И эта пандемия, мы разрушаем его страх. Et nous détruisons la Мы crainte de cette разрушаем pandémie. страх, который приводит в людях. Nous détruisons la crainte qui est envoyée vers И les мы gens. провозглашаем Et nous déclarons божественное здоровье, la santé divine. сокрушаем этого духа. Et nous détruisons cet Мы esprit. сокрушаем его воздействие. Nous détruisons son Мы action. сокрушаем страх, который приносит этот дух. Nous détruisons la crainte que cet esprit amène. Во имя Иисуса Au Христа. nom de И Jésus-Christ. мы говорим, что эта болезнь, она уйдет в убыль. Elles vont Во partir. имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. И мы утверждаем, Et nous confirmons, что бы ни было, peu importe ce qui va arriver, какие бы заговоры ни ковались, peu importe les plans qu'ils ont, мы утверждаем nous confirmons план Божий. le plan de Dieu, Именно план Божий, le plan de Dieu, именно оно и состоится. et c'est celui-là qui va s'accomplir. Распространение пределы Царства Твоего. Et ça va aller à étendre le royaume de Dieu. Да, Господь, мы провозглашаем распространение пределы Твоего Царства. Oui, Seigneur, nous déclarons l'élargissement des limites de ton royaume. Мы говорим спасение людей в это время. Nous parlons du salut des gens en ce temps. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Укрепление ослабевших. Et nous demandons à ce que tu puisses refermer ceux qui sont devenus Во faibles. имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Пусть церковь горит для Тебя. Que l'Église puisse être en Пусть feu pour toi. христиане горят. Et que les chrétiens soient en feu Пусть pour toi. христиане будут в вере. Et que les chrétiens soient dans la foi. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Прославение большое, спасибо, пусть Бог вас благословит. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас благословит. Asseyez-vous, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Слава Богу, слава Gloire Богу. à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. О-хо-хо-хо. Бог хорош и Бог верен. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Как же прекрасно, Comme il est merveilleux знаете, быть в Доме Божьем. d'être dans la maison de Dieu. Как же прекрасно быть с братьями и сестрами вместе. Comment il est merveilleux d'être avec les frères et les sœurs. Я рад видеть каждого из вас. Je suis très content de voir chacun d'entre vous. И те, которые онлайн также,
Мы благословим вас. Et ceux qui sont en ligne, nous vous bénissons. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Буду продолжать в том же направлении, как и прошлый раз. Je veux continuer dans la même direction que la fois passée. Но я возьму другую тему. Et je prendrai un autre thème. Или другую грань. Ou bien je prendrai une autre direction. В прошлый раз я говорил на такую тему. La fois passée, j'ai parlé de что делать, чтобы получить от Бога. Que faire pour recevoir de Dieu? Что делать, чтобы получить от Бога. Que faire pour recevoir de Dieu? И сегодня я буду говорить об одном таком интересном предмете. Et je vais parler aujourd'hui d'une matière intéressante. Тема называется «Залог Духа Святого». Et le thème, c'est le arc de Dieu. Залог Духа Святого. Le arc de Dieu. Oui, oui, c'est bon. Les arcs de Dieu, bien on peut dire les gages de Dieu, c'est la même chose. Amen. Amen. Я убежден, что Бог благословит нас. Je suis convaincu que Dieu va nous bénir. Потому что у нас есть Его Слово. Parce que nous avons sa parole. Во второй книге Коринфянам в первой главе, dans le deuxième épître de Corinthiens, le premier chapitre, я читаю с 19 стиха. Je lis à partir du verset 19. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Et ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. Non, non, non. 2 Corinthiens 1, 19. Nous voyons l'épître 2 Corinthiens 1, 19. Читаю 20 стих. Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь. В славу Божью через нас. 21 стих. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. 22. Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Аминь. Car pour autant qu'il y a des promesses de Dieu, elles sont oui en Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'amen est prononcé à la gloire de Dieu par notre ministère. Et celui qui nous a fermés avec vous dans le Christ et qui nous oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et nous a donné à titre d'art le Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Amen. Итак, написано здесь. Il est écrit ici. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший есть Бог. Celui qui nous affirme en Jésus-Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Который, то есть тот же самый Бог, Он запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Le même Dieu nous a marqués et nous a donné d'un sceau et nous a donné à titre d'air le Saint-Esprit. Библия говорит, что утверждавший нас и помазавший нас есть Бог. La Bible déclare que Dieu qui nous a affermis et qui nous a oint, c'est Dieu. То есть апостол Павел, он показывает, что все, чем мы являемся, это работа Бога, прежде всего. L'apôtre Paul est en train de montrer que tout ce que nous sommes, c'est avant tout le travail de Dieu. И он даже использует такое слово, как помазавший, как те, которые помазали. Il utilise le mot comme celui qui a été oint. И помазавший, как бы это слово помазание, это было слово, которое в Ветхом Завете использовалось по отношению к царям, к священникам и к пророкам. Et il utilise celui qui a été oint dans l'Ancien Testament, on utilisait pour les rois, pour les sacrificateurs et pour les prophètes. Но он говорит, что Бог и нас уже помазал. Il déclare que Dieu également nous a oint.
Это важно. C'est important. Поэтому каждый из нас, Voilà pourquoi chacun d'entre нам nous, нужно понимать, nous avons besoin de comprendre что в нас мы царственное священство, qu'à l'intérieur, nous sommes les élus de Dieu. и мы уже помазаны им. Et nous avons déjà été oints. Ты помазан, и я помазан. Tu es oint, moi aussi également, je suis oint. И дальше написано, Et il est écrit что Бог также запечатлел нас И и ты- дал залог Духа в сердца наши. et Dieu également nous a marqués par son sceau et nous a donné l'arc dans nos cœurs. Интересно, C'est intéressant. Бог запечатлел нас. Dieu nous a marqués. И я прочитаю тот же самый стих, Je vais lire le même passage biblique но в другом переводе. dans une autre traduction. Написано, Il est écrit Бог отметил нас своей печатью в доказательство того, что мы принадлежим Ему. Il est écrit que Dieu nous a fait remarquer avec son sceau pour démontrer que nous l'appartenons. И дальше. Бог также вложил нам в сердца Духа в залог того, что Он исполнит все обещания. Et Dieu a également mis dans nos cœurs l'Esprit Saint pour, c'est comme un sceau du fait qu'il va accomplir tout ce qu'il a promis. Другой перевод. D'autres traductions. И отметил нас печатью своею, хранимой в наших сердцах в залог того, что Он даст нам обещанное. Et il nous a également marqué dans notre cœur comme la promesse de ce qu'il nous a promis, la réalisation de la promesse qu'il a promis. То есть, когда мы читаем этот стих, мы понимаем, Et quand nous lisons ce passage biblique, nous comprenons что есть слово, которое нам не очень понятно. il y a un mot que nous ne comprenons pas très bien. Это слово «залог». C'est le mot art, Ар, ou bien гаж. gage. Интересное слово. C'est un mot intéressant. Что такое залог? Qu'est-ce que ça veut dire un gage? Но написано здесь, что Бог, знаете, Он вложил в сердца наши, я хочу, чтобы вы видели, Он вложил в наши сердца Духа Своего в залог, что Он точно исполнит то, что Он обещал. Il est écrit ici que Dieu a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs en gage que lui, il accomplira ce qu'il nous a promis. В послании Ефесянам в первой главе Quand nous lisons l'Épître des Éphésiens, le premier chapitre, с 13 по 14 стиху написано: quand nous lisons du verset 13 au verset 14, il est écrit в Нем, то есть в Иисусе Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славу Его. c'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est en lui que vous avez cru et que vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis et qui est une art de notre héritage en entendant la pleine rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Амин. Amen. Итак, написано здесь, что залог мы получили, это залог наследия. On parle de l'arc, le gage que nous avons reçu, c'est le gage de l'héritage. То есть наследие для тебя, для меня. C'est-à-dire qu'il y a un héritage pour toi et pour moi. Есть обещание для тебя, для меня. Il y a une promesse pour toi et une promesse pour moi. Конечно, я понимаю, что когда мы говорим о наследии, Bien sûr que je comprends quand on parle de l'héritage. конечно, это когда мы будем преображены, когда у нас будет новые тела. La fin de l'histoire, c'est quand nous serons changés, nous allons avoir un nouveau corps. Да. Oui. Потому что мы как бы томимся в этой, как сказать, в этой оболочке, Библия говорит об этом. Et la Bible déclare que dans l'enveloppe que nous avions, nous sommes un peu limités. Но
nasze желание, наше стремление – это облечься в нового человека. Et notre désir, et là où nous allons, c'est pour que nous soyons revêtus d'une nouvelle personne. Но также Mais de la я même хочу façon- это слово привести в контексте того, что написано в Коринфянам. Et j'aimerais amener ce passage conformément à ce qui est écrit dans le livre de Corinthiens. Потому что написано, Parce qu'il что est écrit- все обещания или же обетования Божьи во Христе «да» и «аминь». Que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. И потом написано, что Бог, Он запечатлел нас и дал залог в сердце наше. Et il est écrit que Dieu nous a marqués et il a donné un gage dans nos cœurs. Бог запечатлел тебя и меня. Dieu t'a marqué, toi et moi. Это невидимая печать. C'est pas une marque, un cachet qu'on peut voir. То есть твое христианство и мое христианство Ton christianisme et mon christianisme. это не потому, что есть какая-то печать, написано, что или там книжка, что я христианин. Ну, не в этом. Твое христианство, оно невидимая печать, но которая проявляется через все, что ты делаешь. Et ta vie chrétienne, c'est pas par rapport à un cachet qu'on peut voir, mais c'est ce qui apparaît sur ce comment tu agis, comment tu accomplis les choses. Оно внутри тебя, все есть. Tout est à l'intérieur de toi. На тебя есть печать Божия, Et tu as le cachet de Dieu. что ты спасен, Et que tu es sauvé. ты оправдан. Et que tu as été Не justifié. написано нигде. Nulle part il n'est Ты écrit. можешь крестика не носить, Et tu peux ne pas porter une croix. но ты Божий ребенок. Mais tu es un enfant de Потому Dieu. что есть печать Божия. Parce que tu as le cachet de Dieu. Аминь. Amen. Есть печать. И эту печать Бог знает, потому что это его печать. Et c'est le cachet que Dieu connaît parce que c'est son cachet. à Но lui. также духовный мир знает, что ты принадлежишь Богу. Et le monde spirituel connaît que tu appartiens également à Потому что на Dieu. тебе есть печать. Parce que tu as le Но cachet кроме de Dieu. печати, À part le cachet, написано здесь, il est écrit что Он также вложил в наши сердца залог et qu'il a mis également dans nos cœurs un того, gage что Он исполнит все свои обещания. pour confirmer qu'il va accomplir toutes ses promesses. Он вложил в тебе, Et il a mis en Он toi, вложил во мне il a mis en moi залог. un gage. Залог. Un gage. Интересно, Et c'est intéressant. когда мы говорим с вами о залоге, Et quand nous parlons de gage, мы говорим о гарантии какой-то. nous parlons d'une certaine garantie. Аминь. Amen. То есть, другими словами, En d'autres mots, Бог Dieu говорит, что все, что Он обещал тебе и мне, il est en train de déclarer que tout ce qu'il t'a promis, il m'a promis. все Его обещания, Toutes ces promesses которые были в Ветхом Завете, qui étaient dans l'Ancien Testament которые мы находим, et que nous trouvons, они во Христе да и аминь. elles sont en Jésus-Christ, oui et amen. В прошлый раз мы с вами посмотрели книгу Второзаконие, 28 главу, La fois passée, nous avons regardé avec vous le livre de Deutéronome, le chapitre 28. и когда там, знаете, идет речь о благословениях Божьих, Et là où on parle des bénédictions de Dieu. и там было условие, Et là-bas, il y avait une condition. что нужно было тщательно исполнять все, Il fallait accomplir de façon attentive chacun d'eux. не нарушив ничего. Il ne fallait pas ne pas respecter un des commandements. То есть ты нарушил один закон, ты нарушал автоматически все законы. Et si tu ne respectes pas une loi, automatiquement, tu étais fautif sur toutes les lois. И знаете, мне понравилась на нашей домашняя группа, Et j'ai beaucoup aimé dans notre groupe de maison который был в прошлый понедельник. que nous avons eu le lundi passé. И знаете, мы эту тему обсуждали дальше. Et nous avons essayé un peu de discuter sur ce thème. И брат Мартин такие вещи, как бы обратил внимание, Et le frère Martin nous a fait remarquer quelque chose. что когда читаешь 28 главу, Que quand tu lis le chapitre 28 de Deutéronome, знаете, с 1, наверное, по 14 стиху, там говорит о благословении, du premier verset au 14e verset, on parle de bénédiction. но с 15 там по, я не знаю, там до конца, чуть не 40-й, то есть столько благословений, но проклятие, столько список проклятий. Et à partir du 15 jusqu'à la fin, une grande liste des malédictions. Но дело в том, что Et le problème est que Иисус Христос, Jésus-Christ, как Библия говорит, comme la Bible déclare, что все обетование Божье в нем да и аминь. que toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et amen. Смотрите, Regardez, все, что Бог обещал, tout ce que Dieu a promis, в нем исполнились. ils se sont accomplis en lui. Очень часто, читая это, Souvent, quand nous lisons мы cela, с вами берем
только позитивную вещь. Et nous prenons seulement les choses positives. Но Бог же также обещал, Dieu a également promis. что если вы нарушите, Et que si jamais tu ne vas pas observer, будете прокляты. vous serez maudits. Проклят в городе, проклят на поле. То есть это тоже обещание. Vous serez maudits dans la ville, dans les champs. C'est aussi une promesse. Но, Mais когда написано, что все обетования, то есть все, что Бог обещал, включая, потому что, когда мы говорим об обещании, мы же не только обещаем хорошее. То есть иногда мы можем человека обещать, не обещать человек плохой, я не знаю, то есть, обещание плохое тоже может быть. et quand on parle des promesses que Dieu a promis, il peut y avoir des promesses qui font la bénédiction et d'autres promesses, bien que nous ne promettons pas de mauvais à des personnes. Я хочу взять какой-то пример негативный, но такое обещание тоже негативно. Je Хорошо. vais prendre un exemple d'une promesse négative. Ну, допустим, ты как... Par exemple, я не знаю, ты говоришь ребенку, если ты так сделаешь, я тебе обещаю, ты то не получишь. et tu dis à ton enfant, si tu agis de la sorte, je te promets ça et ça, tu ne vas pas recevoir. И он сделал. Et il a fait ce que tu lui as interdit de faire. Это было обещание или нет? Et c'était une promesse ou pas? Это обещание. Oui, c'est une promesse. Ты выполняешь. Et tu dois mettre en application. Когда ты тебе убиваешь, ты там, допустим, там ты кино, не будешь смотреть там телевизор, я заберу там у тебя компьютер или телефон заберу, C'est sûr que tu ne vas pas le tuer, mais ce que tu as dit comme conséquence, tu ne vas pas regarder la télévision ou bien je vais prendre ton ordinateur. Это тоже обещание. C'est aussi une promesse. Библия говорит, что все обещания Божьи во Христе да и аминь. La Bible déclare que toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont Поэтому oui et amen. точно так же, Et de la même façon, как обещание о благословении придут на тебя все благословения, они исполнились во Христе. et comme toutes les promesses viennent dans ta vie comme une bénédiction et sont accomplies en Jésus-Christ, Точно так же De la même все façon. обещания о проклятии исполнились во Христе. et toutes les promesses de la malédiction se sont accomplies aussi en Jésus-Christ. Потому что написано, что проклят всякий висящий на дереве. Parce qu'il est écrit, maudit toute personne qui est sur la croix. Аминь. Аминь. Поэтому Иисус исполнил все эти обещания. И обещание проклятия Он исполнил, и обещание благословения Он исполнил. Voilà pourquoi Jésus a accompli toutes les promesses, que ce soit les promesses de la malédiction ou les promesses de la bénédiction. Теперь, Maintenant. то, что Христос, Он дарует нам с тобою, Maintenant, ce que Jésus-Christ nous donne, toi et moi, являются благословениями, потому что Иисус, Он полон любви. Он уже пострадал, Он уже стал проклятием, чтобы ты не стал проклятием. et tout ce que Jésus nous donne, c'est la bénédiction parce que Jésus est rempli d'amour et que lui, il a déjà accompli les promesses de la malédiction. И все, что Бог обещал тебе и мне, Et tout ce que Dieu t'a promis, toi et moi, Он исполнит. il les accomplit. Он исполнит. Il accomplit. Он исполнит. Il va les accomplir. Скажите больше, Je dirais Он plus. уже исполнил Il a déjà accompli во Христе. en Jésus. Поэтому за проклятие уже уплачено. Voilà pourquoi il a été déjà payé pour la malédiction. Поэтому как христианин, Voilà pourquoi comme chrétien, не говори о себе, что я проклят. tu peux pas te dire en toi-même que moi je suis maudit. Или же я в Ou проклятии. bien je suis dans la malédiction. Или же бояться, когда люди якобы тебе, проклинают. Ou bien avoir peur quand les gens sont en train de te maudire. Даже до того, как Христос был проклятым, написано в Библии, в притчах, что незаслуженное проклятие не сбудется. Et même avant que Jésus ne puisse prendre la malédiction sur lui, dans le proverbe, il est écrit que une malédiction que tu ne mérites pas ne va pas s'accomplir dans ta vie. И как Божий ребенок, Et comme un enfant de Dieu, ты предназначен к благословению, а не к проклятию. et tu as été appelé pour la bénédiction et non pour la malédiction. Поэтому проклятие, оно к тебе не заслужено. Оно не может, потому что оно не по адресу приходит. Voilà pourquoi la malédiction envers toi, ça ne sera pas à la bonne adresse. Поэтому христианин, Voilà pourquoi un который chrétien считает себя проклятым, qui pense qu'il est maudit, у него что-то неправильно в обновлении ума. il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le renouvellement de son Христианин, intelligence. ты не проклят, ты благословлен.
toi, en tant que chrétien, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Я говорю, возможно, ты скажешь, ну, как я благословен? Вот моя жизнь. Извини, ты оцениваешь благословение только материальную жизнь? Et tu es en train de dire que voilà, tu dis que je suis béni, regarde ma vie. Excuse-moi, tu veux dire que tu es en train de valoriser ta vie par rapport au truc que tu vois? Благословение идет за грани материальной жизни. Et la bénédiction va au-delà de tout ce que nous voyons dans la vie. То, что материальная жизнь, это часть благословения. Et ce que nous voyons de matériel dans la vie, c'est une partie Но de la самое большое bénédiction. благословение – это спасение, это вечность с Богом. La grande bénédiction, c'est le salut, c'est l'éternité avec Dieu. Амен. Амен. Поэтому никакое проклятие, Voilà pourquoi aucune malédiction, никакое проклятие, aucune malédiction, никакой демон, aucun démon, никакой заговор, aucun discute, никакой колдун, aucun marabout, никакой ворожей. Я Я, блядь, переводчика просто aucune personne qui va te faire du mal не сможет ne peut тебя проклясть. te maudire. Вы помните пророк, который даже деньги, что он проклял, он пришел и говорит, но как я не могу проклять то, что благословено. Vous vous rappelez le prophète à qui on avait donné l'argent pour venir maudire, il dit mais comment je peux pas maudire ce qui a été béni. Был бы я рад деньги получить, я рад бы. Je serais bien très content de recevoir l'argent. Но не могу проклинать. Mais je ne peux pas maudire. Почему ты не можешь? Pourquoi tu ne peux pas? Она бесполезна. Il n'y aura pas d'effet. Ну почему? Ну потому что они уже благословены. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont déjà bénis. Дорогие, иногда bien-aimés. наш противник, враг, знает больше о нас, чем мы сами. Parfois, notre ennemi connaît plus par rapport à nous que nous-mêmes Он nous знает, connaissons. что мы благословены. Il sait que nous sommes bénis. В то время, когда мы сами говорим, что мы прокляты. En ce moment, quand nous pensons que nous disons que nous sommes maudits. Возможно, Израиль в то время, они спали, даже не думали об этом. Et certainement, en ce temps, Israël dormait, ne savait même pas de cela. Но когда пророк, он пришел и говорит, да вы что? Et quand le prophète est venu, il a С dit, mais какой стороны проклятие придет? vous savez, de quel côté va venir la malédiction? С какой стороны? De quel côté? Они благословены. Ils sont bénis. Они благословены. Ils sont bénis. Поэтому я хочу сказать каждому сегодня из Voilà вас. pourquoi je veux dire à chacun d'entre nous, Ты онлайн или мы, которые здесь, tu es en ligne ou bien как ceux qui sont dans la salle, христиане, comme как chrétien, рожденный свыше, comme celui qui как est né дети de nouveau, Божьи, comme enfant de Dieu, ты живешь в благословении. toi tu vis dans la Ты bénédiction. не в проклятии. Tu n'es pas dans la Проклятие malédiction. не для тебя. La malédiction n'est pas pour Поэтому toi. даже не пытайся брать то, что чужое, оно не твое, это воровство. N'essaie pas de prendre ce qui ne t'appartient pas, c'est le vol. Амен. Amen. Не бери то, что тебе, не бери чужое. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Значит, так родители учили всегда. C'est comme ça que les parents nous ont éduqués. Почему тогда в духовной жизни мы хотим брать чужое? Pourquoi dans la vie spirituelle, nous voulons prendre ce qui ne nous appartient pas? Итак, Христос заплатил за все. Et voilà, le Christ a payé pour tout. Он стал проклятием. Il est devenu maudit. Он стал сплошным проклятием. Il est devenu rempli de malédictions. Он заплатил. Il a payé le prix. Поэтому больше Voilà pourquoi un peu ты plus, и я, toi et moi, мы не должны жить в проклятии. nous ne devons pas vivre dans la malédiction. Амен. Amen. Мы не можем жить в проклятии. Nous ne pouvons pas vivre dans la Мы malédiction. должны меняться здесь прежде всего. Nous devrons changer au niveau de la Наше tête avant tout. мышление. Notre manière de voir les И choses понимать, et comprendre что мы благословены. que nous sommes bénis. Амен. Амен. И Бог говорит, и все его обещания Et Dieu déclare que toutes ces promesses во Христе да и аминь. en Jésus-Christ sont oui et И amen. проклятие да было и аминь, потому что он был проклятием. Et les malédictions également oui et amen parce qu'il a été Но, maudit. послушай, Mais есть écoutez-moi, много добрых дел, которые Бог il y a beaucoup de bonnes œuvres приготовил для тебя, для меня. que Dieu a préparées pour toi et pour moi. И для этого Et pour cela, Библия говорит нам, la Bible nous déclare что Бог, que Он Dieu- запечатлил нас. et que Dieu nous a marqués. Это печать веры. Это когда мы верим, что Христа, мы получаем печать от Бога. Et c'est le cachet, c'est la marque de la foi. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons cette marque, ce cachet. Это печать усыновления. Это печать, когда мы становимся детьми Божьими. C'est le cachet de l'adoption quand nous devenons des enfants de Dieu. Оно не видно, Et c'est pas un cachet qu'on peut voir, но оно есть. mais c'est un cachet qui existe. Оно может чувствоваться подобным с подобным иногда. On
peut sentir par ceux qui sont semblables. Yaponais kadamu prier kali sur la immigration tout le Je prier me kali. rappelle quand nous sommes venus au Canada, Mais en farmla li bumage, et nous étions en train de faire des documents, et ya pastor va dire office. et je suis parti dans un des bureaux, Ya applica jour, et j'arrive чтобы сделали перевод одного из моих документов. pour faire la traduction d'un de mes documents. Я только захожу, Je rentre seulement, я смотрю на женщину, je regarde une femme, я понимаю, что она верующая. je comprends qu'elle est chrétienne. Она мне что, ничего не сказала, Elle ne m'a rien dit, вообще ничего. absolument Но я rien. только увидел, Mais quand je l'ai vu, каким-то образом Бог дал мне понимать, что есть печать, посмотри. et d'une autre manière, Dieu m'a donné de voir, regarde, il y a un sceau sur elle. Почему? Pourquoi? Потому что дух, который во мне, Parce que l'esprit qui est когда я en moi, пришел, quand je suis venu, знаете, почувствовал тот же самый дух, который там. a senti également le même esprit qui est en elle. То же самое, De la même когда façon, Мария была беременная, quand Marie était enceinte, она пошла в страну там к своей, как ее, к Елизавете, как elle est две partie chez сестры. Elisabeth, chez sa soeur. И написано, что она пришла в Il est дом, écrit qu'elle est venue à la maison. интересно, она пришла в дом Захари, Elle est venue dans la maison de Zacharie. но она поприветствовала Елизавету. Et elle a salué Elisabeth. То есть Захари ни при чем. Zacharie n'était pour rien. Почему? Pourquoi? Ну потому что Захари не был беременным. Parce que Zacharie n'était pas enceinte. И написано, что когда я услышал приветствие, то взыгрались младенцы внутри меня. То есть, знаете, две родные сестры поприветствовались, и внутри там дети тоже. Ха-ха, Иоанна, Иисус, привет, привет. Et il est écrit, quand j'ai entendu tes salutations, l'enfant qui était en moi a tressailli. Deux demi-sœurs se sont saluées, Marie et Elisabeth, et les enfants, Jésus et Jean, ils se sont également salués. Amen. То есть, Amen. почему? Pourquoi? Сразу чувствуется. Et ça se sent directement. Я увидел, она верующая. Et j'ai vu qu'elle était chrétienne. И сразу я понял все. Мой вопрос будет решен. Et j'ai compris que mon problème sera résolu. Амен. Amen. Я подошел, Et je suis venu, поздоровался. je l'ai salué. И смотрю, как она только начала говорить, я понял, точно христиан. Et quand elle a commencé à parler, j'ai compris que c'est une chrétienne. Знаете, есть такие какие-то окольные вопросы, которые ты поймешь, наш человек или наш человек. Vous savez, il y a des questions comme ça, tu comprends, c'est notre personne, mais c'est pas notre personne. Ты спрашиваешь, слава Богу, Dieu Tu merci. poses et dis Dieu merci. Бросил, Dieu Tu merci. comprends, tu comprends. Ouais, Dieu merci. Tu dis quand elle dit Dieu merci, tu comprends. Так, я узнал об этом. Et de Я cette узнал. façon que je connais, et elle a su également que j'étais chrétien. Конечно, сразу же. Bien sûr, c'est Прием будет directement. по-другому. Et elle m'a reçu d'une autre manière. Амен. Amen. По-братскому. Амен. Amen. Итак, Et voilà. но кроме печать, À part le sceau, написано, что он запечатлил нас, он дал залог духа своего. il est écrit, il nous a marqué, il a donné comme gage le Saint-Esprit. И как я зачитал другой перевод, написано здесь. Et comme j'ai lu une autre traduction, il est écrit, Бог отметил нас своей печатью в доказательство того, что мы принадлежим Ему. Dieu nous a marqués par son sceau pour démontrer que nous l'appartenons. И дальше. И par la Бог suite. также вложил нам в сердца духа в залог того, что Он исполнит все свои обещания. Et Dieu a également mis dans nos cœurs son Esprit Saint en gage qu'il va accomplir toutes ses promesses. То есть обещания. Il y a les promesses, Они нам принадлежат. elles nous appartiennent. Они, знаете, Бог, я еще с каждым днем, читая Писание, еще в последнее время, я смотрю, что Бог настолько любит нас, что Он старается со всех сторон показать нам, что я ваш. En lisant la Bible, je commence à me rendre compte de plus en plus que Dieu de tous les côtés essaie de montrer que moi je suis votre. Кроме того, À part cela, что Он que lui, запечатлил. qu'il a mis le sceau, Сказал, что все обетования уже во Христе, да и амин. qui a dit que toutes les promesses en Jésus-Christ sont oui et amen. Он дал еще гарантию. Il a donné une garantie. Амин. Amen. Он дал гарантию. Il a donné une garantie Залог. qui est un gage. Это я сразу скажу по поводу этого слова. Je dirais directement par rapport à ce mot, Есть разные толкования. il y a différentes interprétations.
Потому что залог также по-разному рассматривает. Le gage, on peut le voir de différentes manières. Я вам дам два примера. Je vais vous donner deux exemples. Человек хочет купить дом Quelqu'un veut acheter une maison или что-то, ou bien quelque ему chose. говорят, допустим, дом стоит, ну, возьмем, он хочет купить мотоцикл, возьмем так. Par exemple, il veut acheter un moto, une moto. Стоит $1000. Ça coûte $1000. Иногда говорят, ну, оставь залог, Parfois, on lui dit, bon, tu dois laisser une garantie, un gage, что ты купишь. et que tu vas l'acheter. Этот залог, это не является полной стоимостью, это часть этой суммы. Ce gage que tu vas laisser, ce n'est pas la totalité du prix de la chose que tu vas acheter, mais c'est une partie de la somme. Amen. Amen. Другой пример. Un deuxième exemple, Из тех, которые из бывшего СССР, ceux qui sont venus de l'ex-URSS, мы с вами знаем, что были такие вещи, как ломбарды. et nous savions qu'il y avait de ces choses que nous on appelait les lambardes. Je sais pas en français, je sais pas, comme un guichet de réception des métaux précieux. C'est comme un guichet de réception des métaux précieux qui étaient bâtis sur des gages. Человек мог прийти, La personne pouvait venir, он просит деньги. il vient pour emprunter de l'argent. Допустим, он просит $200. Il vient emprunter $200 И ему говорят, Et on дай lui dit, залог. donne un gage, une garantie que tu vas retourner cet argent. Залог меньше 200, либо должен быть больше, чем 200. Est-ce que le gage qu'on demande, c'est moins de 200 ou bien plus de В этом 200? случае залог должен быть больше, чем 200. Dans ce cas, comme il emprunte, le gage doit être plus que les $200 qu'il va Хотя emprunter. то же самое выражение, но в контексте оно может меняться. Bien que c'est le même mot, la même expression, mais dans le contexte, ça peut changer la compréhension. Я хочу взять пример Je vais prendre un exemple из Ветхого Завета, de l'Ancien который Testament поможет нам понимать qui va nous aider à comprendre эту ситуацию. cette situation. Этот пример из-за того, что из-за времени я просто объясню. Cette situation, par rapport au temps qui nous sont impartis, je vais juste expliquer. Написано в книге Бытие 38 главу. C'est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 33, 38. 38. Бытие 38. Genève 38. Это история по поводу Иуды. C'est l'histoire par rapport à Judas. Иуда, Иуда, это был не Иуда Искариот, потому что Ветхий Завет, это был один из сыновей Якова. C'est pas Judas Iscariote, mais Judas qu'on parle ici, c'est un des enfants de Jacob. Тот, который предложил, чтобы продали Иосифу. Вместо того, чтобы он там умер, давайте лучше продадим его. Celui qui avait proposé, au lieu de tuer Joseph, on va le vendre. Когда он был брошен во рву, и один из братьев хотел его ночью потом прийти вытащить и как бы отпустить, и когда они увидели, что там был караван, который проходил мимо, именно Иуда имели мысли: ребята, зачем наш брат умрет от нас? Давайте лучше мы продадим его, мы хоть что-то заработаем. Et quand on l'avait jeté dans le puits, un des frères avait une idée la nuit de venir de le faire sortir de là. Et par la suite, ils ont vu la caravane qui passait. Judas a eu l'idée, pourquoi on va le tuer? On va prendre le sang sur nous. Voilà, on va le vendre. Интересное имя связано с продажей. Хорошо. C'est un très bon nom qui est relié avec la vente. Интересное имя связано. Хорошо. Смотрите, Regardez, после этого, après cela, история Иосифа о продаже, это 37 глава. l'histoire de la vente de Joseph, c'est le chapitre 37. И в 38 главе, Et dans le chapitre 38, chapitre 38, уже сначала написано там, что Иуда через время он отошел от всех братьев в другом месте. il est écrit avec le temps, Judas n'était plus avec ses frères, il était dans un autre endroit. И куда он пошел, он женился. Et là où il est parti, il s'est marié. И жена Et sa femme дала ему троих детей. lui a donné 3 enfants. Первое, Le premier enfant, имя ему Ир. le nom c'est Ir. Второе, Анан. Le deuxième c'est Onan. И третье, Le troisième, Шуи.
C'est Sheila. Shuya. Shuya. Shui. Shuya. Amen. Amen. Troje детей. 3 enfants. В чем эта история привлекательна для нас? Et pourquoi cette histoire va retenir notre attention? Ир, первый ребенок Иуды, женился на Фамар. Er, le premier enfant de Judas, s'est marié à Famar. И через время Et après un certain temps, он умер. et il est décédé. И когда он умер, Et quand il est décédé, по традиции того времени, par rapport à la tradition de ce temps, нужно было, чтобы ее девер мог взять ее в жену. Девер, то есть, как сказать, брат мужа мог взять ее в жену. il fallait que le frère de Marie la prenne en mariage. Для того, чтобы нас, потому что у Фамар с Ир не было детей. Для того, чтобы продолжительность рода от брата не был потерян, закон их позволял, что именно то есть, как бы, братья родные имели право жениться на ней. Я говорю просто как было в то время. Étant donné avec Tamar, il n'avait pas des enfants, par rapport à la tradition en ce temps, il fallait que le frère puisse se marier avec elle pour qu'il puisse avoir des enfants pour continuer la génération du frère décédé. Онан, то есть папа поженил Онана на Фамар теперь. Papa a marié Onan à Tamar. Но Онан не хотел. Et Onan ne voulait pas. То есть, что я буду как бы ребенку с Фамар, чтобы именно его род, а я сам. То есть он не захотел. Et il ne voulait pas parce qu'il se disait comment je vais avoir des enfants avec des Tamar, mais ça ne sera pas considéré comme ma lignée. Поэтому, когда они бывали вместе, он все делал так, чтобы она не забеременела. Et la Bible déclare que quand ils étaient ensemble, ils faisaient tout pour qu'elle ne soit pas tombée enceinte. И это не понравилось Богу. Et Dieu n'a pas aimé ça. Потому что в момент это было так было принято. Et parce qu'en ce temps, c'était comme ça qu'il fallait agir. Он тоже умер. Et lui aussi, il est décédé. И отец Et le père сказал Фамар, qui dit à Tamar, что у меня еще есть последний, как его там зовут, Шуй. j'ai encore un dernier qui s'appelle Shua. Но он еще маленький. Mais il est encore Чуть-чуть. petit. Он подрастет, Il va grandir он на тебя женится. et il va se marier avec toi. Хорошо, Фамар, но в это время, пока ты живи у своих родителей, Mais en ce temps, pour le moment qu'ils grandissent, toi, vis chez tes parents. и жизнь продолжалась. Et la vie continue. Но так, как его, Иуда так и не отдал, он так и не женил этого Шуя с Фамарой, хотя он уже вырос. Et bien que Shua avait grandi, mais Judas ne l'a pas marié à Tamar. Это Фамару не нравилось. Et Tamar n'a pas apprécié cela. Но ее поведение было справедливо в то время. Et la manière dont elle agit, du fait qu'elle n'était pas contente, c'était tout à fait normal par rapport à ce temps-là. И через время жена Иуды умирает. Et après le temps, La femme de Judas. la femme de Judas décède. Ну, Иуда оплакал все, закончил. Et Judas a pleuré. Et Закончил свой траур. И однажды он взял свой скот в другом городе, чтобы стричь свой скот там. Un jour, il a pris ses troupeaux pour amener les faire tendre dans une autre ville. И кто-то сказал Фамаре, Et il y a quelqu'un qui a dit à Tamar, что ты знаешь, твой, как его, свекр, tu sais que ton beau-père, он идет туда стричь, в другой город совсем. il va avec son troupeau dans une autre ville pour tondre ses brebis. Фамар придумала план. Tamar a imaginé un plan Она оделась как проститутка. et s'est habillée comme une В prostituée. то время была одежда специальная, то есть была форма одежды, как она оделась, как это было известно, что это проститутка. Et en ce temps, il y avait une sorte d'habit, quand tu mettais ça, c'était pour les prostituées. Ну, в наши дни тоже сильно, но нет, ну, хорошо. De nos temps, ça ne diffère pas non plus beaucoup. То есть, представляешь, что католики показывают, вот. У них там, я не знаю, что было, но что-то было. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en ce Печать. temps-là. То есть, Ils какой-то avaient печать quelque chose были comme un такой sceau. специальный тоже. И
Когда проходил Иуда, Et quand Judas passait чтобы зайти в тот город, pour rentrer dans cette ville, он увидел эту проститутку. et il a vu cette prostituée. Но он не узнал, что это Фамар. Et il n'a pas reconnu que c'était Tamar. Потому что она очень déguisée, она очень себя изменила внешний вид, все, укрыла лицо, все. Parce qu'elle s'était déguisée qu'on ne peut pas la reconnaître. И он предложил ей, ну как, по твоему ремеслу, пожалуйста, можно, все. Она дала добро. Il a proposé d'être avec elle et elle a donné son OK. Ее цель была восстановить наследие, потому что она хотела иметь ребенка по этой линии. Et l'objectif de Tamar, c'était de reconstituer la génération parce qu'elle voulait avoir des enfants par cette lignée. Но Mais Иуда, у него никакой цели не было, просто немножко отдохнуть и дальше жить своей жизнью. Judas n'avait pas un objectif précis, il voulait juste se reposer et puis continuer son chemin. Ну, такие слова еще есть, как сказать. Но это же проститутка. Et bien que c'est une prostituée, Значит, нужно платить. ça veut dire qu'il faut payer. Оплата, что была оплата? Qu'est-ce qu'il fallait payer en ce temps? Я читаю тогда здесь. Je lis ici, 16 стиха. 38, 16. Hein? Ой. Он поворотил, то есть Иуда поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невеста его». Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Et il se dirigea de son côté vers le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ignorait que ce fut sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Il lui répondit, je t'enverrai un chevreau de troupeau. Elle dit, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Знаете, французский перевод передает лучше эту мысль. То есть, я пришлю тебя, она говорит: не. То есть, только на условии, что ты мне оставишь какой-то залог. Vous savez, la traduction française explique ça très bien. Elle dit, à condition que tu me donnes un gage. И написано здесь. Il est écrit ici, Он сказал: «Какой дать тебе залог?» il dit, quel gage dois-je te donner? Она сказала: «Печать твою Elle a dit, ton sceau и перевязь твою et ton cordon и трость твою, которая в руке твоей». et ton bâton que tu tiens à la main. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. Et il les lui donna et alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и одела одежду вдовства своего. Puis s'étant levée, elle s'en alla et elle ôta son voile et revêtit ses vêtements de veuve. Вот что случается. Voilà ce qui arrive. Фамар говорит: «Да, с удовольствием, только дай мне залог». Tamar dit oui, tu peux venir, mais seulement donne-moi un gage. В чем смысл залога? Quelle est l'idée du gage? Потому что я уверен, убеждена, что ты точно вернешься, ты точно отправишь то, что ты мне обещал. Je serai convaincu que toi, tu vas envoyer tout ce que tu as promis. И для того, чтобы точно я могла быть спать спокойно, ну, в кавычках, залог должен быть дороже, чем то, что ты мне обещала. Et pour que je puisse dormir, comme on le dit en parenthèse, en calme, le gage doit être plus que ce que tu vas bénéficier. То есть он дал 3 вещи: Il a donné 3 choses. печать и трость. Il a donné l'anneau, le cordon et le bâton. И эти вещи, они в то время они идентифицировались с конкретным человеком. Et en ce temps, ces choses étaient identifiées personnellement pour chaque personne. И через время стало известно, что она беременна, и этот, как, Свер сказал: «Вы что, она беременная? Жечь!» Et en ce temps, par la suite, elle est devenue enceinte et tout le monde parlait de cela. Et le beau-père dit quoi? Elle est enceinte, alors il faut La brûler. la brûler. Я хочу сказать, что это тогда еще закон Моисея не был. Это просто закон его сердца. Bon, en ce moment, il n'y avait pas les lois de Moïse, c'était les lois de son cœur. Это закон его сердца, там закон Моисея не был еще. Là-bas, il n'y avait pas les lois de Moïse, mais c'était les lois du cœur de Judas. И потом она говорит, когда пришли взять ее, Quand ils sont venus la prendre, она говорит: да, пожалуйста. il dit, attendez, oui, attendez. Но сначала передайте моему тестю, да?
mai mus vehicle predați păjalista. Et je vous prie s'il vous plaît de transmettre à Что mon beau-père. yani беременна от какого-то не. Потому что он послал козленка. Когда пришли искать кого, не нашли проститутку в этом городе. Тут у нас вообще проститутка не бывает. Откуда вы? Такого у нас нет. Et parce que quand ils sont venus la chercher, puisque lui, il avait envoyé un chevreau pour donner à cette prostituée, on a cherché, on n'a pas trouvé une prostituée dans cette ville. И потом сказали, ладно, затаим. И козленка пусть заберут себе, кто там пусть заберут, оставят себе, ничего страшного. Но потому что они хотят все об этом, ну, больше. Не нашли, все, забыли об этом. Il dit, ok, comme on n'a trouvé personne, bon, gardez la brebis là-bas et qu'on ne fasse pas du bruit pour ça. И Et когда уже нужно было ее повезти, чтобы сжечь, Et quand il fallait venir la prendre pour aller la brûler, она говорит, Elle a dit- передайте моему свекру, что я беременная от того, чьи вещи принадлежат. et elle dit, transmettez à mon beau-père que je suis enceinte de la personne à qui appartiennent ces trois choses. Значит, там была какая-то отметка. То есть, ну, это же могло быть, то есть, значит, можно было идентифицировать, что это, потому что она говорит, даже не говорила имя, она просто говорит, они принадлежат. Значит, там была какая-то отметка, которая показывает, что это, ну, чьи-то. En disant cela, elle n'a pas identifié c'était qui la personne, mais sur ces trois choses, il y avait l'identification de la personne qui était là. И таким образом, Et de cette façon, Иуда, он понял, что именно он, потому что только у нее были эти залоги, эти вещи. et de cette façon, Judas a compris que c'était lui qui était l'auteur de cette grossesse. Настолько важно именно, как его, залог. Il est très important, le gage. Я показал через эту историю, J'ai montré au travers de cette что histoire залог был дороже настолько, что человек, он не мог себе позволить оставить эти вещи там. et que le gage était tellement plus cher que la personne ne peut pas se permettre de laisser son gage comme ça. Библия говорит нам, La Bible nous что déclare Бог que Dieu вложил в нас Духа Своего a mis en nous son esprit как залог, comme un gage что Он исполнит que lui, il va все, что accomplir Он обещал. tout ce qu'il a promis. Поймите, залог, который Бог в нас вложил, Comprenez, le gage que Dieu a mis en nous, это больше, чем процветание, c'est plus que le succès financier, это больше, чем исцеление, c'est plus que la guérison, это больше, чем ну, все, что мы можем думать, как благословение. Потому Бог, как таким Он подписал себе, ну смотри, что я тебе даю такую сверхгарантию, ну, которую никто тебе не даст. et c'est beaucoup plus que toute chose. Et Dieu dit que moi-même je signe, je vous donne une garantie plus grande que personne ne peut donner cette garantie. Другими словами, En d'autres mots, то, что Бог обещал нам, ce que Dieu nous a promis, Он исполнит. il l'accomplit. И в доказательстве Et pour démontrer Он cela, послал Духа Своего il a envoyé son внутри нас esprit как залог. à l'intérieur de nous comme un gage. Амен. Amen. Это важно. C'est important Понимать, что Дух Святой, de comprendre que l'Esprit который Saint, внутри тебя, qui est à внутри l'intérieur, меня, qui est à mon Он intérieur, дороже всего. il est plus valeureux que toute chose. И что спасла Тамар? Et qu'est-ce qui a sauvé Tamar? Залог. C'est le gage. Потому что, Parce que когда пришли за ней, quand ils sont venus la chercher, во-первых, она тогда, когда была встреча, она требовала залог. et quand elle était dans la rencontre avec Judas, elle avait exigé d'avoir un gage. Если бы она не требовала, точно она бы умерла. Si elle n'avait pas exigé en ce temps, quand elle est venue la chercher, elle Но était второй blessée. момент, Deuxième moment, она не потеряла залог. elle n'a pas perdu le gage qui a été donné. Амен. Амен. Она не потеряла залог. Elle n'a pas perdu И le если бы gage. она сказала, что у меня был залог, у меня были тут вещи, я их потерял, но это он. Et Сказали. si elle avait dit que moi Женщина. j'avais le gage, j'avais les choses, j'ai perdu, c'est lui. On va dire, mais quoi, la femme, Имей совесть. tu dois avoir honte de toi là. Такой высокопочтенный человек. Une personne en si grande autorité, Ты его tu es en train de поливаешь грязью. lui mettre toute la Поэтому saleté sur lui. тот факт, что она сохранила этот залог, Voilà pourquoi le fait qu'elle a gardé avec elle ce gage, спасла его жизнь. c'est ça qui a sauvé sa vie. Настолько важно, Il est important. апостол Павел, L'apôtre Paul, второй послание Тимофею, он dans le говорит Тимофею, deuxième épître de Timothée, il dit à Timothée, он говорит, сохрани залог спасения, сохрани залог, который в тебе. il dit, tu dois garder le gage de salut qui est en toi.
Apostol Pavel gândi Timothée, sacrani zalog katrif tibie. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois garder le gage de salut qui est en toi. Pachumu. Pourquoi? Et tu m'as fait Adine Gita Vosem. C'est 2 Corinthiens. Svierku, Pavel gândi dessus. Što Bog sakranit zalog. L'apôtre Paul dit que Dieu va protéger, garder le gage qui est en moi. Et potom on gavarit Timothée, ti sakranit zalog katrif tibie. Et lui maintenant il dit à Timothée, toi tu dois garder le gage qui est en toi. En d'autres mots, de l'autre côté, comme si nous devons garder ce gage. Et de l'autre côté aussi, Dieu est en train de garder le gage, les gages pour nous. En d'autres mots, on peut dire, et toi et moi, il y a une partie de la responsabilité de Dieu de ce qu'il nous a donné. Une autre partie. Nous ne pouvons pas juste se comporter comme ça. Quelle différence? Je fais ce que je veux. J'aime comment l'apôtre Paul enseigne. Et c'est un enseignant qui est balancé. Il enseigne ici de cette façon, ici il montre aussi de cette façon. Et si tu prends seulement une partie de son enseignement, et si tu prends seulement une autre partie de l'enseignement, et il enseigne de la grâce par la vie. Il enseigne aussi qu'il y a d'autres personnes que nous devons les laisser que le diable puisse s'en occuper d'eux. Comment agir? Tu dois avoir une compréhension des choses de Dieu. Amen. Amen. Mais je suis en train de demander la promesse que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée, il les a déjà accomplis en Jésus-Christ. Et il déclare que j'ai donné un gage. Je t'ai donné encore une garantie. Et que je veux accomplir cela. Et cette garantie, c'est pas juste quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est l'Esprit Saint qui est beaucoup plus que toutes les bénédictions. Je vous ai donné. Je t'ai donné. Je l'ai mis à l'intérieur de toi. Qu'il vive en toi. Et avec toi. Chaque jour, l'Esprit Saint te dit, puisque tu sais ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et je suis ici avec toi. Je suis ici avec toi pour cela. Je suis pour cela avec toi. Et quand c'est difficile pour toi, tu te mets debout et prends de dépression. Comment Dieu a promis. L'Esprit Saint dit, moi je suis ici. Je suis la garantie. Tu as la garantie de ce qu'il a promis et il va l'accomplir. Crois, je suis là. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons savoir que Dieu ne nous laissera jamais. Il a l'Esprit Saint. Il a donné. Et comment maintenant nous devons interagir avec le Saint-Esprit? Et que chacun ne puisse pas, qui doit le respecter. Et nous ne devons pas le rendre triste. Il ne faut pas l'attrister, il a une grande valeur. Et ça sera triste. Et quand il y a un chrétien, quand une personne prie, demande quelque chose, Dieu donne-moi la voiture, ou bien quelque chose, il ne reçoit pas. Il dit à Dieu, et ce Dieu, excuse-moi, Dieu t'a donné. Et Dieu t'a donné son esprit, c'est qui est au-dessus, qui est plus valeureux que toutes les bénédictions. Et là, tu n'as pas reçu la voiture, tu dis que Dieu ne peut rien faire. Bien-aimé, nous avons la garantie.
Amen. Amen. Ты имеешь гарантию. Toi, tu as la garantie. Даже мы с вами, когда что-то покупаем, Même toi et moi, quand on achète quelque chose, il nous donne просто телефон. parfois même le Какая-то téléphone, вещь. d'autres choses. Ты радуешься, что у Tu тебя es content гарантия есть. parce que tu as une garantie. Конечно, не хочется платить за гарантию, не хочется платить за Bien sûr гарантию. qu'on ne veut pas payer pour la garantie. Но когда что-то, Mais первый quand il y a вопрос, quelque chose qui есть arrive, гарантия или tu нет? te demandes, est-ce И qu'il y a когда la гарантия garantie? есть, Quand il y a la ты идешь garantie, таким просто, я tu пришел vas- менять. Je suis venu changer. Потому что я еще нахожусь 30 дней гарантии. Parce que je suis encore dans la garantie pendant 30 jours. Гарантия La garantie, дает тебе мир. c'est ça qui te donne la paix. Гарантия успокаивает тебя. La garantie te calme. Гарантия дает тебе надежду. La garantie te donne de Что l'espoir. так как это гарантия, Comme il y a la garantie, в ломбарде, dans les points qu'on avait appelés les то, что lombards, говорил, человек, который оставил свое, он там взял $200, он оставил там, извините, имущество, или там дом заложил, и там взял $500. et la personne qui est venue, qui a pris 200 ou 500 dans ce genre de cabinet et a déposé comme gage soit sa maison. Знаете, хозяин ломбарда, он сон не теряет. Vous savez, le propriétaire de ce genre de cabinet, il ne perd même pas sommeil. А вдруг он не вернется? Il dit, peut-être il ne va pas revenir. Наоборот, он думает, кот бы не вернулся. Bien au contraire, il serait content pour dire qu'il ne revienne pas. Почему? Pourquoi? Ну, потому что он знает стоимость. Parce qu'il connaît la valeur. Залога. La valeur du gage qui a été Он говорит, laissé. он не убежит никуда. Il dit qu'il Он va меня pas сам будет finir par. искать. Il va revenir. Потому что залог Parce que le намного gage, дороже. il est beaucoup plus valeureux que ce qu'il a pris. То, что у нас, Ce qui est en nous, намного дороже. il est beaucoup plus valeureux Все, что вокруг нас. que tout ce qui nous entoure. У тебя Дух Святой. Tu as l'Esprit Saint. Амен. Amen. Амен. Amen. У тебя Дух Святой. Tu as l'Esprit Saint. Амен. Amen. Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Амен. Amen. Давайте помолимся немножко, пока, брат. Et nous allons prier un tout petit peu. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te за remercions Твое Слово, pour ta parole, за Духа Святого, pour l'Esprit Saint, который есть залог. qui est un gage. Нет ничего лучшего. Il n'y a rien de mieux. Нет ничего дороже. Il n'y a rien de plus Нет valeureux. ничего просто восхитительнее, Il n'y a rien de plus audacieux чем знать, что Он с нами. de savoir Он qu'il внутри est нас. avec nous, qu'il est à Бог l'intérieur de вложил nous. самое ценное в Dieu нас. a mis en nous ce qui est de plus valeureux, Как гарантия comme une того, garantie что Он исполнит все, что Он обещал. du fait qu'il va accomplir tout ce qu'il a promis. Амин. Amen. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Амин. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Я вас приветствую во имя нашего Господа Иисуса Христа. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Я очень рад находиться с вами сегодня утром. Dieu aime celui qui donne avec joie. Господь любит человека, который дает радость. Lisons la parole de Dieu Мы будем читать Слово Божие. dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Коринфян, глава 9, versets 6 à 9. 6 по 7 стих. J'ai lu au nom de Jésus. Я читаю во имя Иисуса Христа. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, afin que possédant toujours... que chacun donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. Il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. При всем скажу, кто сеет крупно, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, чтобы были богаты для всякого доброго дела. Как написано, расточил
раздал нищим, правда его пребывает век. Amen. 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 Quand on donne à titre de charité, И как мы даем просто потому, что у нас добрый сердце, on a souvent l'impression que ce qu'on donne, c'est de l'argent gaspillé. и мы иногда думаем, то, что мы даем, это потерянные деньги. Mais laissez-moi vous dire, Позвольте мне вам сказать, tout ce que vous donnez все то, что мы даем, est une semence. это семена. Si c'est pour une bonne cause, Если это для добрых дела, c'est une semence. это семена. Beaucoup de gens font des dons. Много людей дают типа как дар. J'ai vu des gens faire des dons aux organismes communautaires pour soutenir les femmes qui ont besoin de faire l'avortement. И я видел много людей, которые дали свои деньги в такие организации, которые помогают и женщинам делать аборт. Et beaucoup d'argent sont donnés pour cette cause. И многие деньги были даны для этого. Mais est-ce que c'est une bonne cause? Является ли это хорошее дело? Quand tu donnes l'argent, Когда ты даешь деньги, quand tu fais des dons когда ты даешь дарование, pour soutenir de telles œuvres, чтобы поддерживать такие дела, est-ce que tu sèmes сети ли ты dans la bonne place? в хорошее место? Amen. Аминь. Celui qui sème peu То, что сеет мало, moissonnera peu. он мало скупо пожнет. Celui qui sème plus Тот, кто сеет щедро, moissonnera plus. и щедро он пожнет. Dieu aime celui qui donne avec joie, Бог любит человека, который дает с радостью, sans contrainte, доброходно, ni tristesse, без сожалений. sans murmure, Те, которые не говорят, когда не дают, mais avec amour. которые дают с любовью. Avec amour. С любовью дают. Lorsque nous venons en aide à nos frères И когда мы помогаем нашим братьям, нашим qui сестрам, sont dans les besoins, которые находятся в нужде, nous contribuons мы участвуем à l'avancement de Dieu, в продвижении дела Божьего. à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Продвижение дела Божьего. Quand nous donnons pour le royaume de Dieu, И когда мы даем для Царства Божьего, pour que l'œuvre de Dieu avance, чтобы дела Божьи могли дальше идти, nous contribuons мы таким образом участвуем à l'avancement de l'œuvre de в Dieu. продвижении дела Божьего. Celui qui sème, То, который пожнет, celui qui donne, то, который дает, doit le faire avec joie. должен это сделать с радостью. Dieu aime celui qui donne avec joie, Бог любит то, который дает с радостью, sans tristesse, без печали, sans contrainte. без вынуждения. On ne te force pas. Тебя никто не Tu вынуждает. donnes comme tu l'as résolu dans ton cœur. Ты даешь, как ты подумал в твоем сердце. Ça peut être le 1/10, Это может быть 1/10, ça peut être le 2/10, может это 2/10, ça peut être le 5/10, может 5 половина, et ça peut aussi être tout. это может быть и все. Parce qu'on a vu dans la Bible Потому что мы увидели в Библии, une veuve qui a donné 2 pièces. мы видели вдова, которая дала Et ces 2 лепты. pièces représentaient tout ce qu'elle avait. Эти Tout ce qu'elle две avait. лепты, которые она дала, это было все то, что у нее было. Et les riches qui étaient là, qui donnaient aussi beaucoup. И богатые, которые там были, которые тоже много давали, Mais le Seigneur nous dira que ce que les riches là donnaient, c'était du superflu. и Господь сказал, то, что богатые дали, это излишек, который у них был. Mais les dons de la veuve avaient plus de valeur. Les 2 pièces qu'il a données Но две лепты, которые эта вдова давала, имела ценность, avaient beaucoup plus de valeur имела больше ценность, que beaucoup d'argent que les riches donnaient. чем больше деньги, которые богатые давали. Dieu aime celui qui donne avec joie. Бог любит то, который дает с радостью.
Tout ce que nous donnons à Dieu est une sémence. Et Dieu dit, lorsque nous sémons beaucoup, nous moissonnerons aussi beaucoup. Et c'est un principe divin. Si tu as l'habitude de s'aimer beaucoup et que tu ne moissonnes pas beaucoup, tu peux mettre Dieu en épreuve. Parce que c'est lui qui a dit, vous s'aimez beaucoup et vous allez moissonner beaucoup aussi. Amen. Amen. Donc que votre offrande soit volontaire, avec amour. On ne te pousse pas, mais tu le fais pour une bonne cause. La bonne cause, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'évangile, qui travaillent matin et soir, qui travaillent à temps plein pour que l'évangile de Dieu aille de l'avant. Et lorsque nous soutenons ces gens, nous contribuons à l'œuvre de Dieu, nous contribuons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et là, nous sémons dans la bonne terre. Donc, donnons avec joie. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir réunis en ces lieux. Nous savons qu'il est agréable que les frères demeurent ensemble. Et là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons t'offrir, Seigneur, ce que tu nous as donné, ce que nous avons de plus précieux. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce. Tu connais le fond de nos cœurs. Tu connais ce que nous avons. Et tu connais aussi ce qui nous manque. Personne ne peut nous combler si ce n'est que toi, Seigneur. Laisse que la main qui viendra te bénir dans les offrandes, que tu puisses, Seigneur, lui redonner au centuple, selon ta parole. Parce que toi, tu es celui qui donne la semence au semeur. Et ceux qui n'ont pas reçu la semence, Seigneur, ceux qui n'ont rien à t'offrir ce matin, que tu puisses les combler afin qu'ils puissent avoir de la semence pour te donner. Bénis l'offrande de tout et chacun. Que ces offrandes contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Et que ton œuvre soit bénie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. 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 И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.